আমার বন্ধু চিকন কালিয়া দেখো আসিয়া, আমি কেমন আছি পরের ঘরে তোমারে পাশরিয়া। কেমন আছি আমি, কেমন আছি পরের ঘরে তোমারে পাশরিয়া। দেখো আসিয়া আমার বন্ধু চিকন কালিয়া দেখো আসিয়া। আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশ। এটা আমি প্রথমবার আইএল এর সঙ্গে, খুব ভালো লাগছে। তার নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স। আবার ফটো তোলা সব ভালো হচ্ছে তো? হ্যাঁ, খুব ভালো হচ্ছে। ম্যামেদের স্যারদের সিনিয়রদের একসঙ্গে নিয়ে বেশ নতুন খুব ভালো লাগে। খুবই খুবই ভালো লাগছে। आगे अपने आने के बाद बता ही नहीं सकता कैसा क्या सीन लगता है, मतलब अंदर से जो फील होता है ना वो बता नहीं सकता। आप लोग को यहाँ पे आना होगा गाइस, आप लोग आइए और यहाँ का मूर्ति का गाइस तो वो आ ही सकता है। अगर उससे इससे लगाव हो जाएगा तो वो जरूर आएगा गाइस। दुर्गा पूजा के साथ लगाव वैसे ही है। और गाइस कोलकाता ही है, कोलकाता ही नहीं हर जगह पे होता है, लेकिन कोलकाता में आने के बाद कुछ जो अलग फील होगा गाइस वो मैं बता नहीं सकता, खुद फील करना है। आप लोग भी आ जाओ।